بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. मज़मून रिसालत और क़ुरआन का मिन जानिबिल्लाह होने का सबूत, मतलब इंसान पर नुज़ूल वही को नामुमकिन कहने वाले अल्लाह की हिकमत और उसकी कुदरत का अंदाज़ा करने में गलती करते हैं। यहूदियों से पूछो कि मूसा अलैहिस्सलाम तो इंसान ही थे, उन पर तौरेत नाजिल हुई जिसके कुछ हिस्से को वो ज़ाहिर करते हैं और कुछ हिस्से को वो छुपाते हैं। इसी तरह ये क़ुरआन जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है वो अल्लाह ही का कलाम है। इस किताब में इंसानों की फलाह व बहबूद के बेहतरीन उसूल बयान किए गए हैं। ये गफलत के हामिल इंसानों को इनके कजरवी के अंजाम बद से खबरदार करती है। जो लोग इसकी आयात पर अमल करते हैं वो खुदा परस्ती के एतबार से दूसरे इंसानों से मुमताज़ हैं। ये खुसूसियात और ये नताइज क्या ऐसी किताब में हो सकते हैं जो किसी इंसान ने खुद घड़ लिया हो।